Bonjour tout le monde. تحية طيبة. السلام عليكم للمتتبعين صفحتنا في الفيسبوك. صفحة جمعية مبادرة الثقافة المقاولاتية l'association Initiative pour la culture entrepreneuriale l'association آيس ترحب بكم في لو dernier لايف. اليوم عندنا زعما تجمعوا لنا دو شوز زوينين. سي لو dernier لايف غادي يكون هو اليوم، غادي نختموا مع notre invité Nada. Donc, مرحبا بك Nada معنا في هذا اللايف et merci d'avoir accepté notre invitation au nom de l'association ICE. Donc, Nada, il est en troisième année et la spécialité ou la branche, c'est l'administration des entreprises. نتعرفوا على Nada بزاف. عندها une expérience à partager. Sincèrement, personnellement, j'étais vraiment étonné. C'est pour cela que le titre de ce live, c'est le chemin facile, c'est le confort, et le chemin difficile, c'est l'effort. C'est une pensée, réflexion philosophique de Nada qui va partager avec nous une expérience exceptionnelle, mais j'espère bien que notre jeunesse تستافد منها ويمكننا نبدلوا لا مونطاليتي دو نوتر في غراس لواحد ليكسبيريونس. يمكن واحد اخر في ليطا تاع ندى انه ما كانش يوصل ويحقق شنو بغى يحقق في صافي. دونك ندى، مساء الخير ومرحبا بك معنا، ونهار كبير اننا نستضيفوك في المباشر. ممكن تقدمي لنا نفسك ندى وللناس اللي متبعين صفحه ايس؟ Avec grand plaisir, monsieur. Déjà, tout d'abord, je tiens à vous remercier énormément pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir de faire un live avec vous. Déjà, c'est un honneur. Voilà, je me présente. Je m'appelle Nada Imini. Je suis étudiante en troisième année administration des entreprises à HEC du Maroc, à Rabat, c'est-à-dire hautes études commerciales de Rabat. Et voilà, donc j'ai 23 ans. Comment j'ai choisi ce thème, pourquoi et comment? C'est donc le chemin facile, c'est le confort, le chemin difficile, c'est l'effort. En fait, c'est une citation que j'ai prise de la part de Monsieur Nefzawi. C'est un prof du contrôle de gestion à HEC, prof de contrôle de gestion à HEC Maroc. Et quand il a dit, vraiment, ça m'a touchée énormément parce que je disais que Katadra Liya, Katadra mon cursus, Katadra mon parcours, et pourquoi pas je le développe à travers mon expérience. Et grâce à vous, j'ai cette opportunité de la développer avec vous et avec les jeunes qui me voient maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup Nada. Vraiment, avant d'entamer notre discussion, on aimerait bien avoir la phase اللي هي تتهمنا بزاف وعلاش درنا لي لايف باش يستافدوا لي جون انهم في لي ليسي، يعني قبل ما يقبط الباك ولا ملي يقبط الباك ولا ابخي كاع لو باك ديالو، كيفاش انه يعيش صافي يونيفرسيتير. كل واحد كيختارها، كل واحد كيلقاها. انت فريمون كان قبطتي الباك اون كيل اني اي كيل برانش؟ Oui, alors déjà, pour que je commence, moi j'ai eu mon bac en 2015. Vous allez demander, bon, elle a 23 ans et elle est en licence, elle a son bac en 2015, mais à quoi sert de nous partager son expérience, c'est vrai. Mais bon, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, après le bac, on a toujours le ticket du diplôme, bon, le baccalauréat. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est quelle destination on va y aller et quelle route on va prendre. Alors, chaque étudiant, surtout, parce que je vais parler en arabe, il y a des étudiants bacheliers, qui ont l'adab, qui ont les lettres, ma'ana. Donc, c'est un peu pas évident de parler couchi français. Alors, donc, je sais bien, entre parenthèses, Nada, il maîtrise les langues arabia, français et anglais. Donc, غنحاولوا ما امكن كي قالت ندى نهضروا واحد اللغه اللي يمكن الجميع يفهمها وتكون بسيطه وليدي. ميرسي بوكو ندى. الله يخليك. Alors, فاش كناخذ لو باك، c'est-à-dire انا كان بون لا فيلوزوفي كنعتبروا بحال لو بيي ديال الفواياج، بحال ان تيكي خديتي باش انك تبدا واحد لو فواياج جديد. Peu importe le prix ديال لو تيكي، زعما mention bien ولا très bien ولا assez bien, peu importe. L'essentiel انك توصل لا ديستيناسيون اللي بغيتي وتوصل تكمل الطريق اللي بغيتي. الوغ ديك الطريق اللي بغيتي حنا ديما مون اكسبيريونس كناخذوا واحد لو شومان كنكملوا فيه كامل وعندنا غير واحد الطريق جونغ بحال التران، يعني طريق وحده كنقولوا غادي ندير هادي، غندير هاد ليكول، ابري غندير ماستر هنا، غندير هادي، غندير هادي. مي il faut savoir que un truc que
أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. Donc ce qui fait خاص بنادم يدير دو بلان، بلان A بلان B. خاص ديما يفكر كوم ان جيستيونير كوم ان ماناجر، ديما يحاول يفكر في لو ريسك، ديما كاين لو ريسك ديشيك. alors que mon expérience انا كنت اختاريت ندير les classes préparatoires. Les classes préparatoires pour moi, j'ai eu mon bac avec 17. Je disais bon 17 il y a sciences économiques. Sciences économiques. Oui, au lycée Moulay Ismaïl de Meknès, parce que je suis de Meknès, je ne l'ai pas dit. Un grand salut. Oui. أهل مكناس نوجه لهم تحية كبيرة من هذا le live. Oui, donc le bac, donc c'est sciences économiques avec 17 de moyenne. Oui, sciences économiques, j'ai eu dans une école publique de Sbata, tout le monde la connaît, donc voilà. Alors après j'ai fait classe prépa, quand ça a été classe prépa, 2 ans de préparation, et rendu l'ISKE, le INCG, ou une grande école de commerce du Maghreb, où je reste toujours en public. Mais effectivement, dès que les classes prépa, la première année, la deuxième année, j'ai quelques soucis. Alors, il y a eu le déclin. ديال ان حياتي تبولفيرسات de je peux dire 180 degrés parce que c'est pas 360 c'est après. Alors après. Oui. Je vais utiliser un peu des maths, Julia. Alors donc c'est la première fois, la majorité des économistes un petit peu تهربوا من les maths, mais تبارك الله même toujours باقي l'esprit mathématique في la réflexion. Oui. Alors, donc on va commencer par 180. D'accord. Oui. Dès que les classes prépa, voilà. Oui. Donc les classes prépa, c'est une expérience c'est une expérience qui est enrichissante, فيها بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال les expériences. ولكن le souci اللي كان عندي c'est que اللي عرفته من بعد c'est que malgré que je les ai أنا عندي جنيوحات باش أنني نطير ونوصل ما destination اللي هي الباك، عندي الباك، عندي لا مويين، عندي كل شيء، mais واش عندي l'équilibre. C'est ça la question اللي ما سولتش راسي. Au début ما سولتش راسي parce que pour moi كنت باقا jeune, كان j'avais que 18 ans، ما كنتش عارفة je suis encore jeune quand même mais ما سولتش راسي هاد la question au début. Qu'est-ce que je voulais dire par l'équilibre? L'équilibre, c'est un point très, très, très essentiel pour les étudiants. اللي هو أنك تقاد حياتك ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية. Il n'y a pas que les études في الحياة. Il n'y a pas que الكريد والتحريف كي كنقولوا في الحياة. ما كاينش غير هادشي. كي كنقولوا خير الأمور أوسطها، ديما كنرجع للحديث القرآني ولا شي حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى ما كيحط الحاجة إلا وأنه كيعرف علاش حطها. دونك خاص بنادم يعرف أن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. Effectivement. أنا كنت كنقرأ، كان بالنسبة لي كنت كنسمع الناس، الناس كانوا كيقولوا لي كلاس بريبا سي لونفير، لي كلاس بريبا خصنا نقرا، لي كلاس بريبا خصو بنادم راسو، سي با ايفيدون، سي با هادي. Effectivement كنت نحفظ، كنت نكرد، malgré que كانت عندنا الانترنا، ما كنتش نجلس الانترنا، كنت نمشي للدار pour éviter داك لو مومون نجلس مع صحابي نهضر معاهم ونقرا فيه. دونك ما كانتش عندي واحد لا في سوسيال، ما كانوش عندي صحاب، ما كانش عندي من نعاود، ما كانش عندي avec qui je partage ma vie ولا نعيش حياتي comme une jeune en fait. كنت عايشاها juste على الكتوبه لي زيتود. دونك يعني عطيتي حياتك كامله في داك لاج كامله لي زيتود. Oui. Effectivement. Et finalement, خرجت على حياتي. Je peux pas dire خرجت على حياتي، mais غادي نعطيكم معجزة من بعد. Donc suspense. مرحبا. Voilà. Mais malgré tout, j'ai réussi la première année, alhamdoulilah, نجحت فيها, j'étais très contente, je disais voilà, قالت لي que la deuxième année, je vais passer le concours, غادي كنت راسمة حياتي. mais كنت نقدر نقول كنت bête من القرد. Alors tout le monde dit que le singe voit le bête, le singe voit pour une insulte كيقول لك سير القرد. pour moi c'est non, le singe هو أذكى شخص وأذكى حيوان دكا مني ودكا من أي واحد في ديك اللحظة.
Pourquoi? Parce que قلت لكم au début c'est qu'il y a pas un seul plan. أنا كان عندي un seul Oui. plan. القرد إلا كتشوفو كيكون في جوج شجرات. Oui. كيشوف هنا بنانة وكيكون في هادي. باش ينقز لهادي كيبقى شاد في هادي. Exactement. Il ne lâche pas la main. Voilà. Il ne lâche pas واحد لو بلان باش يوصل لبلان اخر. خاصك دير دو بلان. سي ما ربحتيش في هذا يكون عندك الالتيرناتيف تبقى في هذا. وإلا ما ربحتيش في هذا الا وصلتي لهذا طومبي بور هذا. دونك انا ما كانت عندي هادي اللي هي لي كلاس بريبا وفاش طحت ما لقيتش فاش نتعلق شي بلاصه اخرى. دونك كيفاش طحت وسي كوا شنو هي طحت بو بو غادي تقولوا ويلي كي دارت هذه طحت من سلوم ولا طحت من دروج ولا شنو نو ولا من الشجره. وي effectivement طحت من الشجره ديال القرد. و دوزيام اني وقع ليا شلل نقدر انا نحسبه شلل اللي اعتبروها لي ميدسان سي اون ديبرسيون. سي اون ديبرسيون اللي كانت غراف اللي تاثرت فيها بسيشيكمون مورالمون اي فيزيكمون. خسرت فيها الهضره اللي كنهضر دابا. خسرت فيها المشيه. ما شفتش الناس بوندون اون دوري اللي هي كانت بزاف فريمون توحشت الناس توحشت بزاف الحوايج. شربت دي ميديكامون ابوبري بون ملي وقفت لي كلاس بريبا. الوغ كو مالغري هادشي كامل راه ما وقفتش لي كلاس بريبا زعما مالغري لا ديبرسيون اللي اول فاش الله بدات لا ديبرسيون الله بديت لي كريز الله بدات زعما كتطور ما وقفتش لي كلاس بريبا. كملت دخلت لا دوزيام اني قلت pourquoi pas continuer la deuxième année. je lâche pas l'affaire. il faut jamais lâcher. il faut continuer à booster. ولكن غادي نقول واحد لا كونكلوزيون ابري سي كو كملت لي كلاس بريبا اي طلعت لا دوزيام اني ولكن صحتي سي بون كتعطيني دي سين وانا ما ديرهاش فيها. بور موا سي بون ما بقى لي والو خصني نكمل. مي صحتي كتقول لي سي بون وقفي انا ما كنقول لا خصني نكمل راسي قاصح. وي وي effectivement دونك باولو كويلو بارفوا تقول لك لا في فيها دي سين il faut suivre les signes de la vie. وكل ما تعطات لك في لا في واحد لو سين بانه راه تيدق عليك il y a quelque chose qui cloche. soit il faut changer l'orientation, soit le mode de vie, soit à repenser votre vie. وفريمون ليكزامبل اللي عطيتي نتاع القرد مع الشجره ان فري اكزامبل زعما ان بون اكزامبل. علاش؟ باسكو جامي لاشي اون شوز وانت ما متاكدش من لا دوزيام. Donc, même merci Myriam, toujours elle est là. Bravo, Anna, toujours elle est avec nous. Donc, vraiment, j'adore ton exemple. Donc, elle a adoré l'exemple. C'est la même chose. On a adoré tout l'exemple de Nada. Merci Othman, merci Abdelrahman pour le suivi, pour les commentaires. Donc, من وقعت كانت لا ديبرسيون وكيف قالت ندى يعني راه ما بقاش تهضر ندى ما بقاش تتمشى يعني راه اون اوتر في انسان كان نورمال نقدروا نقولوا لا انورمال. يعني داكشي كامل اللي تيحلم به اي واحد يكون عنده لي موندر دي شوز فقداتهم ندى. ولكن لو ميستير ولو سسبانس هو اللي غادي نكملوا معاها. دونك ابخي ندى شنو وقع؟ Effectivement, donc j'ai pas lâché l'affaire. كملت les classes prépa ولكن le directeur ديال les classes prépa كان كيقول لي c'est que malgré que تجي واخا كتجي هكاك عرجه et tout mais c'est pas évident انا كي دوزي l'oral ديال l'ISCAE ولا نتاع لو ان سي جي ولا sachant que ما كتهضريش تبغي ما تبارتيسيبي en classe ما يمكنش. donc vraiment j'ai tiré mon bac وكان واحد لو شوك اللي هو je l'ai tiré حتى le mois de décembre. جلست فريمون معاهم طولت يعني معاهم effectivement كنت ما بقى لي كو 5 mois انني ندوز الكونكور مي الخير فيما اختاره الله. دونك داكشي بغيت نقول لكم ابري كو فاش وقفت pour une autre personne غادي تقول سي بون لا في وقفات هنايا. et surtout que حنايا في المغرب on peut pas nier que فاش كتدق باب كتلقى كوم كوا كيقول لك première année ديال les classes prépa n'est pas prise en compte. ما كيحسبوها لكش. لا دوزيام اني ما كتحسبش. donc ce qui fait كيقول لك غادي تعاود à zéro.
كتشوف راسك توجور tu étais هنايا et واحد لو جور كيقول لك هبط لتحت. alors c'est pas grave. انا في الاول ما كنتش متقبلها مي دابا جو سوي فيير انني درتها et surtout avec l'école HEC اللي صرفنا ليها الله سبحانه وتعالى. دونك علاش بريفي وعلاش HEC و شنو هي HEC وملي كلاس بريبا ال HEC. انا اول حاجه غنقول لكم الا كان ممكن انا نعرفك لقاش هذيك لا بيريود اللي عشتيها فريمون اون بيريود اللي هي كريتيك في لافي ديالك. سي با فاسيل انك تكوني كي قلتي من الفوق من اعلى الشجره وتحت تطيح لتحت. كيفاش دازت عندك ديك لا بيريود ولي بريجوجي نتاع الناس لونتوراج واش ساعدك ما ساعدكش؟ باسكو بارفوا ملي تلقى المساعده il te pousse انك وبارفوا تلقى راسك بوحدك خاصك توقف على رجليك بلا ما تفكر في لوطر. اسكو سي لو كا د ندى؟ بون الا قلت لك نو غادي نضحك عليك ولا نكذب عليك باسكو لونتوراج ديال المغرب سي با ايفيدون باسكو فاش كتطيح اون كريز في الزنقه يا توجور دي بريجوجي يا توجور دي جان كي تو ديز جو سي با شنو فيها كلشي كيأول المرض كلشي كيولي طبيب كلشي كيولي طبيب كلشي كيولي قاري 7 ans après الباك في لا ميديسين كلشي كيقولوا ما هو روحاني وما هو ما عارفش ميتافيزيقي وي سي با غراف فوالا سي با غراف انا جو لي ريسبكت باسكو هذه هي نوت كولتور هذه هي حياتنا on doit faire avec quand même voilà c'est normal et les encouragements ما كانوش الا قدرت نقول لك سي كو في الاخر كتعرف ان لي صحابي اللي كانوا عندي في لي كلاس بريبا سون مي بروف finalement عرفت que sont mes profs هما اللي كانوا صحابي parce que chaque fois في les messages Facebook je reçois de la part de madame Bouchra Moujahid de monsieur Chana in English monsieur Chana so هادو كاملين هما اللي كانوا كيصيفطوا لي des messages monsieur Cheltout vraiment هما اللي ولاو صحابي. bon je suis désolée pour non c'est oui on comprend ça. Voilà, donc هما اللي ولاو صحابي chaque fois ils m'encouragent واش عندك des alternatives واش عندك فين تمشي واش مي انا اللي نقدر نقول لك سي كو الوالدين هما كلشي يعني الوالدين هما اللي كيعاونوا اكثر الوالدين هما اللي كيقويو اكثر الوالدين هما اللي كيزيدوا بك القدام اما تسنى لاد من شي واحد اخر نو جامي وي نو جامي تسناها من الله سبحانه وتعالى ومن لي بارون ديالك ومن الشخصيه ديالك باسكو الا ما كانش عندك اون فورت بيرسوناليتي ما غاديش تزيد القدام. اي سا قالها ليا لو بسي ديالي فاش رجعت المشيه فريمون قلت له ميرسي قال لي نو ميرسي ا توا باسكو سون توا ما كنتيش غادي فوالا سي غراس ا موا حيت رجعت المشيه ديالي. bon غادي يقولوا هذه متبعه مع لو بسي سي فري سي با نورمال في المغرب ان بسيكياتر كيمشيو عنده كالحماق نو savoir un truc c'est que حتى انا نو باسكو انا او ديبي هكا كنت كنقول au début كنت كنقول un psychiatre c'est pas pour moi un psychiatre juste انا نعاودو مشاكل et tout mais non absolument pas un psychiatre c'est une boîte noire كتحط فيها كاع لي سكري ديالك كاع لي بروبليم ديالك فاش قلبك عطيه كلشي اي هو يعاونك ما امكن باش تخرجي من ديك الازمه اكزاكتومون ايفيكتيفمون والحمد لله على كل حال رجعت المشيه مالغري كو شربت دي ميديكامون اللي هما كانوا صعاب وهذه بغيت نقولها لاي واحد كيعاني من هذا المشكل انه ما يوقفش هذوك لي ميديكامون سي فري كو صعاب بزاف سي فري كو سي pas du tout évident انك تبداهم وانك تكمل بهم surtout pour les filles. علاش alors pourquoi les filles parce que زاد ليا 20 kilos alors c'est 20 kilos les autres le poids et pour les filles ما غاديش يحملوا هاد 20 kilos حتى انا donc c'est pas évident c'était pas évident pour moi parce que كتخرج كيقول لك واه غلطت سي تو واه زاد كي درتي لها كي et tu t'es obligé انك تعاود من à zéro شنو وقع chaque histoire تعاود à cause des médicaments et tout oui voilà à cause du corticoïde à cause هذه
Et voilà, j'ai perdu 14 الحمد kilos. لله دابا الحمد لله Alhamdoulilah, ودابا c'est ça نادر les il est là entreprises. avec une bonne santé Alhamdoulilah. où il a réalisé vraiment مشات قلبات على لا Oui, برونش اللي هنا جات ليكول باش انك تدخلي تقراي تكملي لي زيتود ديالك oui. واختاريتي اون برونش اللي هي لادمينستراسيون دي زونتربريز. كيف جا هاد لو شوا وعلاش اختاريتيها بالضبط؟ واش اون ريلاسيون افيك لا ناتور نتاع لا برونش ديال الباك ديالك ايكونوميك، ولا كانت عندك ان انتيري بيرسونيل اللي بغيتي انك تحققيه اترافير l'entrepreneuriat ou l'administration des entreprises? Les deux. Oui, Alors, je vais commencer par dire que à l'âge administration des entreprises tout d'abord, c'est que فاش كنت وقفت كنت باغا جوست نكمل في لو دومين ديالي. انا pour moi le domaine ديالي je l'adore depuis que قبل اصلا فاش كنت في 5e année collège هادي باسكو ساكنه حدا لي بنك. Je vois donc les banquiers classe avec les cravates et tout, je disais l'influence نتاع l'environnement oui, extérieur على علاش personnalité. c'est ça ce que je voulais dire. Oui. دونك علاش هادوك كيداروا الصباح حتى داروا تما دونك كنسمع كلشي راه داروا ليكونومي راه هادي راه قراو شي حاجه تاع اقتصاد كتطل في التلفازه كتقرا ليكونومي كتشوف الناس فوالا هذا في الاول. ابري فاش طلعت 6 اني تعمقت شويه في ليكونومي كنشوف تو سكي كونكري كنقراو على شي حاجه اللي هي كونكري كتقرا على لو مارشي دو طرافاي كتقرا على لي زونتربريز كتقرا على الفلوس كتمشي المارجان تو كومبرون بزاف د الحوايج علاش هادي اون روز علاش هادي اون غري علاش هادي دونك سي une culture économique. Effectivement, donc عجبني بزاف. Je l'ai trop admiré et surtout finance كتشوف باباك مثلا باش كيجيب ديك الورقه ديال لا بنك كتقول بابا راه نقراها نشوف شحال كريدي ديبي وهادي دونك جي ترو ادوري هادشي اي قلت بوركوا با نقرا ولكن ماشي في نفس المدينه. دونك علاش كيفاش سي جوست بور شونجي لونفيرونمون. واخا كنت في واحد ليطا اللي لي بارون ديالي ما كانوش بغاو يخليوني انني نمشي باسكو كي قلت لك وقفت لي كلاس بريبا ان 2016 لو موا ديسمبر 2016 وما بغيتش نبقى جالسه في الدار ما بغيتش نخلي العامين ديالي تمشي هكاك. قلت خصني نبدا خصني صافي رجعت نمشي خصني نكمل نقرا. Et donc, le mois septembre 2017, مشيت الغابة. قلت خاصني شونجي حتى l'environnement. أنا جوست أنا بوحدي كنهضر مع راسي دي فوا كنقول سي كو حتى ديك البلاصة اللي كنت جالسة فيها في ديك لا بيريود ديال المرض ça va m'influencer après effectivement. Donc خصني شونجي l'environnement, نشونجي complètement البلاصة, نشونجي الناس, نشونجي نتزاد من جديد. انا فريمون جو كونسيدير كوم كوا تزاديت من جديد باسكو لو فيك انك تعاود تعلم تمشى وتعلم تهضر سي كوم ان بيبي اللي عاد زاد. Et effectivement, pour moi, l'anniversaire d'Ali, donc c'est le mois de septembre 2017. Bravo. Bon anniversaire. Bravo, à l'avance. Non, en fait, bon, c'est juste une métaphore, quoi. Bon, mais... Oui, exactement. Donc, le septembre 2017, ولات ندى une autre fille, une autre personne qui a pensé autrement وداك le passé ديالها ما بقاش شي حاجه نيجاتيف ولا بوزيتيف. سي سا. وهضرتي على كلمه مهمه قبيله هو il faut chercher l'équilibre. Donc كيفاش ندى قلبت على l'équilibre à travers ou à partir du septembre 2017. C'est ça. Alors, à partir de septembre 2017, مشيت هاد l'école أنا auparavant ما كنتش كنعرفها. باش نكون كلير نت كنت في واحد لا زون ديالي بوحديتي كنت كنشوف كو لي زيكول بوبليك نكمل حياتي في بوبليك ما كنتش كنشوف نهائيا لي زيكول بريفي. كان عندنا واحد علاش pourquoi vous allez demander pourquoi هادي باسكو راه اوني ماروكان عارفين اش كنقولوا بعضياتنا نقولوا سي كوم كوا لي بريفي ما فيش قرايه فيه شوش فيه vous payez vos diplômes vous payez بزاف د الحوايج absolument pas. اطلبوا العلم ولو في الصين راه لي زيتود ديبون دو توا ديبون ليك نتا ديبون تا بيرسوناليتي ماشي هذاك البروف اللي كيقري ولا هذيك لا ديريكسيون اللي كتاخذ الفلوس ولا انت اللي بغيتي تقرا غادي تقرا واخا باش ديفلوبي راسك واخا ما يكونش كيقرا حتى واحد تقرا بوحدك ا ديستونس كاع ويمكن تقرا بلا وتقرا فوالا
Donc, Oui. donc مشيت ل HEC و أنا je la considère pas une école mais كنعتبرها عائلتي الثانية. C'est pas du marketing, juste entre guillemets. C'est pas de la publicité, mon école, mais parce que vraiment La عشت فيها conciliation. بزاف د الحوايج. علمتني بزاف د الحوايج، هي اللي علمتني l'équilibre في حياتي. Parce que il faut pas oublier que كنت باقا كنستعمل دوايات وكنت كنقرا وكنت كنطيح في الزنقه في الدار، كنت ساكنه بوحدي، كنت با مال دو فوا نطيح في الزنقه، با مال دو فوا نطيح في دي كافي، نطيح في دي سناك، et même في l'école. Alors, je vais vous raconter un truc, c'est que la première journée d'y l'école, c'était pour passer le concours de passage. Passage, oui. وكنت مخبيه داك لو فيت انني مريضه pour qu'il m'accepte. وكانت لا بروف اللي كانت دوزت لي لونتروتيان هي دابا اللي كنعتبرها الاخت ديالي، و تيلمون كنحماق على هاد السيده اللي غنقدر كاع نبكي باسكو في الاول كتحدينا كوم كاع لي بروف، وداك السسبانس ديال انني ما نطيحش ما نديرش اون كريز ما نجيب مزيان يقبلوني اي تو، هي لاحظت فيا داكشي او ميم طون ما هضراتش. Il a compris, mais il elle a a fait compris passer. voilà, elle a fait داك laisser passer. ومشيت عندها قلت لها مدام نجيك من الاخر سي كو فوالا ما مالادي، ولكن باغا نكمل قرايتي malgré tout، باغا نكمل قرايتي زعما راه مي بارون ما باغينيش في الرباط، ولكن انا باغا نربط، انا باغا نقرا، يعني سي سا لامور ديال القرايه. كنحب شحال واحد كيبغي القرايه سي موا C'est moi. سي موا دونك فوالا. effectivement مسكينه مدام هدى الإدريسي elle m'a dit c'est pas grave، اي واحد كيدوز من هذه المرحله، ولكن سي برافو ا توا انك tu traverses من كناس حتى الرباط وفي هاد لا سيتوياسيون باش انك تكملي دي زوبجيكتيف، توصلي لوبجيكتيف ديالك اللي باغا، توصلي لي رياليزاسيون ديالك اللي باغا، وانك وصلتي لهنا وقالوا لك تعاودي من البدو tu as accepté وقلتي ماشي مشكل. Oui. C'est déjà un point positif. Ah, oui. Oui. Et alhamdoulilah, ils m'ont accepté. بديت معاهم. Et comme je disais, c'est que كنت كنطيح عندهم في l'école. و اللي عجبني فيهم سي با غادي يقولوا هنايا دابا غادي تقولوا سي انا براسي قلتها في الاول سي كو سي اون ايكول بريفي غيديروا داكشي باسكو كتخلص. C'est pas forcément. باسكو effectivement le message fort كيتقول لك الناس زوينين راه كاينين سواء في البريفي سواء في ليتا، سوا في البوبليك effectivement. كيتقول لك انا عشت لي دو. وي انا عشت اكزاكتومون. يعني عشت ناس سنين في لي كلاس بريبا وناس سنين الحمد لله في HEC. كانوا جابوا اون بسيكولوج، كان لو ديريكتور جينيرال كيجي يهضر معايا كيحاول يسولاجيني، لا فيس بريزيدونت اون فيت حتى هي. دونك يعني كتشوف ديك حنا عندنا توجور دوك لي جون اللي كيكونوا خدامين شويه لو ديريكتور جينيرال مي كي فوالا لا هيرارشي ديما عندنا، مي نو كتجي تهضر معاك. سكي ما دوني فريمون واحد ليكزامبل نتاع ليدرشيب كيفاش خصو يكون، كيفاش خص لو بوس يكون في اون انتربريز. يعني ما خاصش تكون ديك ليارشي سي بون اون اي توس انصامبل في واحد ليكيب. ما خاصش يكون هذاك فوالا لو بوس هذاك لو جو سي با كوا. سي فري كو كان خاص فوالا خاص ما بغيتش نقول لو سو ولا جو في اتونسيون ا دي مو كون كيتقول لك اون بارك قلتيها في الاول نو سوم دي ماروكان وتنفهموا شنو واقع يعني في لا كولتور ماروكان في لا مونتاليتي ماروكان سواء كيلكو سوا في لي زونفيرون لي بريجوجي نتاع الناس لو سوتيان اللي تيعطيك ان سوتيان سون كونتر بارتي وكاين اللي تيعطيك ان سوتيان افيك كونتر بارتي. سي سا لو بروبليم. مي الحمد لله كيتقول لك دائما تنقولوها ونرجعوا للقضيه اللي قلتيها زوينه اننا الله الا لقينا من احسن منا في بارتو فين ما مشينا سواء في كافي بارفوا نلقاو دي جون اللي ما تنعرفوهمش ويعطيونا يد المساعده. C'est vrai. C'est ce que je voulais dire aussi parce que mais il faut la volonté avant tout. راه ماشي انت اصلا ما همكش الحاجه ولا اصلا ما عندك ما دير بها وكتبغي انك طيح عليك من السما. صح
خاصك تمشي لقاش في ليها. لوكا ديال كندا يمكن شي واحد اخر ولا واحد اخر يقد يكيتيلافي كامله من لي زيتود يقول صافي حبست نبقى نطيح شاك فوا بلي كريز كل مره واحد يضحك عليا كل واحد يعطيني دي زارغيومون ولا دي اكسبليكاسيون جو مون فو من هاد لا سوسيتي غادي ندخل ونسد عليا الدار مي ما انا سديتش جايه هذيك لهاد الدار. القضيه، جايه لهاد وي القضيه وقعت لي في لا دوزيام اني ديالي في اش سي ماروك. لا دوزيام اني ديالي باسكو نقص من الدواء ديالي باسكو شاف التطور اللي وقع ليا في الرباط. حاولت يعني نتادابتا نتانتيغرا مع ناس. جا معاك الجود الرباط ياك. فوالا بزاف بزاف. الحمد لله. عاصمة الانوار اللي نورات لي حياتي كامله واللي كنشكرها من هذا المنبر. دونك فريمون لا دوزيام اني كي قلت يعني رجعت لي لا مالادي، وفاش جات ترجع غير في وقيته نتاع لي زيكزام. دونك كان شويه صعيبه بزاف عليا وعلى ليكول وعلى بزاف تاع الناس، حيتاش ليكول مشيت عند واحد بدلت لو ميدسان، زعما مشيت لي ميدسان الرباط وهذه، مي لو ميديكامون ما قدرتش عليه، كان صعيب بزاف. انا ما كنسميش ميديكامون، كنسمي دي دروغ باسكو سون فريمون دي دروغ. اي كنت كنشربو كنت pharmaceutique. voilà pharmaceutique, oui entre guillemets c'est pharmaceutique, je suis Oui. tout à fait d'accord. Voilà. alors كانت ليكول خايفه بزاف على داك ليطا ديالي وسورتو ساكنه بوحديتو، قالوا لي من الاحسن تمشي للدار. كنشوف ان يعني نجي للدار نقرا في الدار لي زيكزام ما بقى لهم والو، وانا من داك النوع اللي ما كنبغيش الغاتراباج، ما كنحملش وي نجيبها في الدقه الاولى ولا صافي يعني الدقه الاولى ولا صافي. دونك سكيفي جيت للدار وما كانش ديك الساعات ديك ليتود اون لين وداك الشيء. دونك سكيفي كانوا لي زيتوديان صحابي كانوا كيصيفطوا ليا باغ واتساب لي كور، كنت كنسمعهم لما كنت كنسمع لي بروف فاش كانوا كيهضروا كيكسبليكيو في الاون كلاس وداك الشيء، كنحاول نقرا راسي. والحمد لله j'ai réussi la deuxième année, j'étais la deuxième de la promo et في الدقه الاولى. Donc j'ai pas eu le rattrapage l'école الاولى بلا ما نهضروا عليها دابا ولاش صافي نادى الدقه الاولى ولا بلاش اوكي. برافو عليك. مي واحد القضيه اللي بغيت نسولك عليها سما يعني باغ كوريوزيتي، عندك باك 2015 ويعني بديتي في 2017 لا بروميير اني في l'administration des entreprises. كان بامكانك مثلا ديري دوطخ زيكول اللي تيقبلوا انه واخا يكون الباك قديم ب 2 زون اي تو جو سي با بحال لي سيتي تيقبايله لو ان سي جي ولا دوطخ زيكول يمكن لهم يقبلوك وتخويتها يعني المدينه اللي وقع فيها المشكل وتمشي لدوطخ فيل. مي علاش كان هذا لو شوا ما فكرتيش في لوطخ شوا؟ alors نقول لك كنت ان بو با ماتور. علاش؟ باسكو لو ان سي جي كانوا عيط لهم effectivement قالوا لي غدوزي تا فام لو كونكور داكسي لو ان سي جي مي ا كونديسيون كو غادي نعاود ا زيرو زعما بروميير اني. جي با pourquoi باسكو كانوا لي زيتيديون اللي كانوا كيقراو معايا غيكونوا في غادي يكونوا troisième année ما تقبليش انهم يكونوا سوبيريور effectivement. ما كنتش غادي نتقبلها في ديك لا بيريود، مي دابا فريمون نتقبلها بصدر رحب حيتاش عادي فوالا عادي، واي واحد يقدر يطيح، اي واحد يقدر ينوض، يفو جوست نوضو. تبارك الله دابا جوسكا مانتونون يعني اون تخوازيام اني يعني هذا العام سوتاني ان شاء الله لو بروجي دو فان ديتود وخديتي دي سوفت سكيلز وديفلوبيتي واحد لي كومبيتونس وانك درتي تا ان انتوراج ديالك اللي هو ان ميني انتوراج اللي يمكن له فاتك شحال تبدلات ندى نتاع 2015 ندى نتاع مانتونون تاع 2020. شنو تغير في ندى في هاد لا بيريود؟ شنو غيرك وشنو تغير فيك؟ الوغ ديجا تغير فيا بزاف ديال الحوايج ابار لا بيرسوناليتي ديالي اللي ولات قويه بزاف، ولا كيجيني كلشي فيري ايزي يعني كلشي سهل. باسكو كتشوف انك كانت الحاجه اللي اي واحد ما يقدرش تمشي ليه هي المشيه ولا الهضره باش اكسبريمي لي سنتيمون ديالو، ولا انه انا مشات ليا و غراس ا ديو و غراس او زيفور ديال مي بارون شعات. دونك كتشوف انا دابا ما بقى حتى حاجه صعيبه.
وحتى حاجه ما مستحيله اللي عرفتها لي HEC. وحتى انك تعاود من الاول ماشي شي حاجه اللي هي ماشي خايبه، شي حاجه العيب بزاف باسكو كون ما قبلتش HEC نعاود عندهم من الزيرو، ما كنتش غادي نشوف دي زونتربريز اون كونكري، ما كنتش غادي نرياليزي دي فيزيت دي زونتربريز، ما كنتش غادي نعرف لافريك دو سود المغرب كي كنعرفها دابا، باسكو HEC كيقراو فيها لا ماجوريتي دي سوبساهاريان. اكزاكتومون. وي دونك تعرفت على تقاليد مختلفه. Donc, c'est une autre culture اللي هي تنتمي حنا des Africains, on reste toujours des Africains. Donc, ça nous fait plaisir أننا يكون هذا l'échange culturel. وهذا c'est un grand salut les étudiants, les étudiantes subsahariennes parce que هما تبارك الله عليهم ils bossent وعندهم واحد l'intelligence incroyable في les études وحتى في le comportement مع les Marocains في les études ولا في n'importe quel domaine de travail عطاو واحد les résultats اللي هما très très positifs. Merci Myriam toujours pour يعني تا مريم نتمناو انها غادي تدوز معنا un jour. C'est une expérience extraordinaire. Vraiment, تنشكرها بزاف على أنها تتابع les lives وعندها des trucs à partager avec la jeunesse où il est prêt pour donner le tout pour le tout. Ça veut dire les زوين في هاد la jeunesse أنها تتفكر les autres، تتفكر بأن esprit نتاع de partage، أن esprit ديال أي حاجة أنا تحت فيها نيفيتيك أنت تطيح فيها. و ça me fait plaisir أننا هاد la jeunesse من عندها هاد لي فالور وعندها هاد لي برينسيپ. دونك اون اي توجور بيان الحمد لله. كي شفنا ندى انها اكسبيريونس اللي ما سهلاش دازت فيها اون اوتر بيرسون اللي يمكن له يقد يحبس حياته كامله اكوز نتاع واحد ليطا دو مالادي، ليطا دو سونتي، ليطا دو مورال، مي مالغري سا il a bien pensé ou il a repensé toutes ses capacités باش تمشي اون افون. ايفيكتيفمون تبارك الله راه شفتوا ميم عندها واحد لا كومونيكاسيون اكستراوردينير، واحد لي برينسيپ اللي هما يعني مطلوبين يونيفرسال وتتمثل يمكن نكونوا فيها باش نقولوا لها انها اون جون ماروكان. راه هذه اون فيرتي، يعني ان بون اكزومبل نتاع ان ديفي، نتاع اون فولونتي، نتاع واحد لي زوبجيكتيف تراسي، ان بلان بيان élaboré وتيبقى الاصرار. بغات توصل ووصلت ومازال غادي توصل، يمكن دابا راه هي في مي شومان. دونك هنا on peut parler un petit peu de l'échec parce que vraiment كاين اللي تعتبر parfois l'échec شي حاجه اللي هي بيجوراتيف ولا تيحشم منها، مي جو بونس با اللي ما طاحش في l'échec ما عمرو ما يحس بلوغو نتاع la réussite. Donc comment on peut un petit peu parler de ce sens Nada? Alors, parce que bon, c'est tout simplement ça. Je vais donner aussi un exemple. دري صغير فاش كيطيح جوست فاش الله كيتعلم المشيه كيطيح وكتخليه ينوض بوحدو ما كيبكيش. اما فاش كيطيح وتمشي وتقول له ياك ما تهرستيك ما طحتيك ما هادي تتخلع فيه. Exactement. C'est tout à fait ce qui m'est arrivé. أنني فاش طحت ونط j'étais vraiment fière de moi. وليت نعرف أن j'ai des capacités، أنني عندي du potentiel، أنني قادة، أنني je sais pas أعوذ من قولي أنا parce que أنا عادي on parle de nous عادي par contre non. Donc la réussite après l'échec هي اللي كتحس بلو ديالها، كتحس فريمون انك دزتي من بزاف ديال لي زوبستاكل، دزتي بزاف ديال لي تروك et comme tu n'as pas lâché l'affaire, comme tu n'as pas baissé les bras et كملتي جوج au عندك انت un rêve ou un objectif à court terme. Bon, je vais parler domaine économique, حنا عندنا le court terme, le long terme, le moyen terme. Exactement, moyen terme. Voilà, donc pour moi c'était un rêve. فاش انني طحت كنقول سي بون سي فيني، ما يمكنش نوصل الحلم ديالي. كان بالنسبه لي حلم، يعني كتشوف الناس كملوا، كتشوف الناس كيتمشاو وكينطوا، كتقول سي بون ما يمكنش نرجع الهضره، ما يمكنش نرجع المشيه، سي ميسيون امبوسيبل. ولكن اونتر الى درنا باسبري ايكونوميك رجعتي لو بلو يعني بريسيو كابيتال هو لو كابيتال دو لا سونتي ديالك، انك رجعتي ان كابيتال اللي صعيب انه يرجع.
الا تصور لنا ان C'est نوتر vrai. كا الله يستر اللي تتقول الا كان بقى بنادم ما عندوش لا فولونتي وما صبرش وما عمرش راسو بالهضره عباد الله سا بو ديك لو كا يطول بزاف مي اون فوا رجعت لا سونتي الحمد Oui. لله والهضره رجعت ماشي كلشي رجع اون بو تو راترابي افيك لا سويت وهادشي كامل كان سببه ديبرسيون صافي دير الهضره اللي عجبتني في الديبار هو ان بنادم ما يعطيش لي زيتود سي فري مزيانين لي زيتود بنادم يقرا ويعمر راسو يكون كلكان اللي هو مثقف ولكن ما يكونش لو سول بلان في صافي باسكو رجعوا دائما هذا المثال ما ننساوش نتاع القرد والشجره ما ترخيوش حتى تلقاو ان اوتر بلان انا تنمشي بعيد كاع في لي بلان تنقول 4 بلان في لا في ديروا ال1 وال2 وال3 وال4 حتى ما تشوكاوش لقيت لا في بارفوا اللي ما دارش لي بلان فيها تتشوكا واختار ان سول شومان وما صدقلوش صافي يلبس لي بغا وترجع اون اريير لا سي با لو كان لا مشات اون افون مشات لشي ماده ولا شي برونش اللي تتعجبها ونبغيو نعرفوا الافاق ديالك ابخي ان شاء الله لا سوتونس نتاع لا ليسونس ديالك qu'est-ce que tu penses faire ou là tu comptes faire après licence. Alors, après licence, Inch'Allah, Baranti, je dis contrôle de gestion parce que je suis passionnée de tout ce qui est contrôle, parce que le contrôle, أنا شفت راسي في هاد العمل انا عرفت هاد لا ديسيبلين je suis quelqu'un qui très détecte les exigeante. trucs. انا من نهار اول كومونتير Donc, le premier commentaire sur notre page تماك بانت فيك لوديت والكونترول صراحه باسكو كان عندك واحد ليسبري دو كونترول اللي بيها غراس لذاك لو كومونتير كنا اسيي دو بارلي افيك نادا والحمد لله الى اكسبتي افيك غران بليزير تبارطاجي واللي عجبني تبارطاجي ليكسبيريونس افيك فيرتي وهذه مهمه تنعطوا لها فيرتي راسنا راه ما عطيتش التحدي ما عطيتهاش لراسك واترافير دو بارلي افيك نادا يمكن لك تحس بان كاين لا جوا لو بونور اون بيرسون اون بون فيفونت هادو هما لي زافونتاج ولا لي برينسيپ ولا لي فالور ا باسي اوسي مريم حتى هي تبارك الله اللي تقريبا راه يبارطاج تقريبا ميم كونسيبت افيك ندى و elle est toujours prête انها تعطي دي شوز يمكن اللي قالتهم ندى اللي تكملوا منا مريم ان شاء الله بروشينمون دونك ابري لافونير ديالك تقريبا à long terme يعني si on parlons avec هاد لي تيرم moyen terme et long terme شنو تفكري à long terme شي حاجه اللي دزتي منها يعني ليكسبيريونس نتاع من 2015 ل 2017 سيغمون خلات فيك شي حاجه لداخل دونك كي غادي تردي pour la jeunesse surtout pour la jeunesse شنو تقولي لهم comme des conseils اللي يمكن لك ترجعي لهم انت كوم بروفيسيونيل في الدومين c'est déjà faire vous êtes l'exemple. un petit problème de connexion ندى نسمعوا الصوت Oui, monsieur. مشى الصوت ندى. Alors, monsieur, oui. là, vous... C'est bon? C'est bon, oui. Oui, c'est bon. Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, Baran Aoun Bzaf Dianas. Baran, surtout les gens qui dépriment. Les gens que pour eux, c'est bon, c'est fini. La vie, c'était un seul objectif, mais Kayen Safi. Donc, il n'y a pas Safi. Il n'y a que 3 points de suspension. Donc, voilà, il n'y a pas qu'un seul point. Tu peux dire les 3 points, donc il faut aller jusqu'au bout. Donc, ma بغيت نعاون بزاف باسكو حتى انا عاونوني بزاف وبزاف الناس même les gens que je connais pas les gens اللي ما عمرني حتى قلت لهم السلام عليكم في الزنقه et عاونوني donc je veux être comme vous ندير بحال هاد les initiatives pour encourager les étudiants pour booster les étudiants d'aller ما عرفتش كنقولها mais vraiment j'ai pas les mots voilà j'ai pas les mots باش انني نexprimer et aussi il faut savoir un truc c'est que la vie راه غاده لا في راه غادا خاصنا يمشي حتى هو ما يوقفش باسكو الا وقفتي راه سي سورتو علاش درت هاد ليكزامبل هذا وبغيت انا نهضر على ليكسبيريونس ديالي باسكو لي باشوليي غيدوزو غدا ولا جو بونس غدا
Les libres غادي يبداو ان شاء الله le 2 3 Oui. 1 2 دونك اما les autres اللي هما ديجا في لي ليسي غادي يبداو لو فوندردي ان شاء الله لو فوندردي Alors, دونك هذا هو بعدا بالمناسبه زعما تنتمنوا لهم التوفيق كاملين oui, يعني ماشي في المجال الدراسي في المجال الحياتي يتصالحوا الشخصي مع وكل راسهم شيء. ويلقاو ليكيليبر دونك هذا شنو يمكن لها تقول لهم النيت اللي جبتيها النيت سي اون اوكازيون نهضروا وي، مع الجون هذيك الشيء ديالنا بغيت نهضر معاهم حيتاش تناديت من ديك الفترة. دوزوا لو باك ديالكم. لو باك سي كان اكزام، سي كان كونترول، وحنا اصلا الحياة كاملة راه سي ان اكزام. جوست كو في ليكزام ديالكم ديال الباكالوريا سي غادي ان بروف اللي غيعطيكم نقطة، مي ليكزام ديال الحياة سي الله سبحانه وتعالى اللي غيعطينا كاملين نقطة. دونك في الاخر فاش غادي تبقاو تعمروا لي كونكور هادي ما تعمروش غير اون سول ايكول، كاينين بزاف ديال لي زيكول، عمروا بزاف ديال لي زيكول. ما جبتش هادي نجيب هادي، وما تقولوش ان جبت لا فاك وتحطموها. نو سوسيستيمي اوكون ايكول، حتى شي ايكول ما خايبه. اي ايكول فيها باش تعلم، فيها بزاف ديال لي زيكسبيريونس، فيها شحال من حاجه. ما يقولكش واحد لا غادي دير بريفي غتمشي غير تنعس، ولا غادي تمشي عاطيها غير بلا ما قول سي نو. قولوا انا باغي ديك المدرسه وغادي نقرا فيها وربي سهل لي فيها بوركوا با، اي جي كونفيونس ان موا وغادي نكمل وغادي نقرا اي فوالا. دونك كثرت الهضره. فوالا نو نو باغ كونتر باسكو نو بالعكس عجبتني لاقاش هذا هو لو ميساج فور. ما عمرك تحصل راسك في اون ايكول ولا في الفاكولتي، خليها مفتوحه على جميع لي شوا، واي شوا درتي كون عارف علاش درته، وشاك شوا فكرتي فيه غادي يوصلك الا كنت مقتنع به. وكنا درنا ان لايف على لا فاكولتي وفريمون اللي كانوا معنا لي زانفيتي ديال لا فاكولتي عطاو ان بون اكزومبل ووصلوا وحققوا ذاتهم. اللي تيهمني انا هو تحقيق الذات اترافير اون ايكول، اترافير ان انستيتيو، اترافير اون فاكولتي. راه كاين تيدير دي زيكول اللي هما اونتر كيومي تيقولوا تيخلعوا، مي كوم اون بيرسوناليتي on peut pas يعني يا il faut développer les deux, il faut développer le savoir-faire et le savoir-être, parce que le savoir-faire بوحدو ça n'a aucun sens. Voilà. وندى اش نقول لك، تبارك الله عليك برافو عليك، يعني اسبيرون نتلاقاو بك يعني سور تيران، والاسوسياسيون تفتح يديها انها باسكو بحالك بحال لي زوتر جون اللي دازو معنا انهم فريمون بقاو اتاشي انهم يعطيو ان كو دو بوس ويعطيو كلكو شوز زوينه لهاد لا جونيس. نوتر رول هو هذا اللي داز مشي تجربه يبارطاجيها فيك لي زوتر، اون بير ريان ما يخسروا والو. دونك اون دوا ايدي هاد لا جونيس. Vous avez vient de dire, c'est que la seule chose liée qu'on ne perd pas, c'est que l'information. Par exemple, si je vous donne le stylo hada, ما يبقاش عندي. Mais si je vous donne une information, elle va تبقى عندي et en même temps راه عندك. Donc il faut partager au max l'information. Il faut aider. Il faut pas avoir le fish love. Il faut avoir l'amour en vrai. باسكو فيش لاف انك تاكل الحوت باسكو كتبغي الحوت وانت قاتل الحوت وكتقول كتبغي الحوت، سي با هذا هو لو فيش لاف اونتر كيمي، سي با لامور. لامور هو انك دوني et c'est pas le fait de recevoir. Exactement. Donc vivez avec amour et plaisir, on le dit toujours ça. Oui. La jeunesse ديالنا اللي on travaille ensemble sur ça. اي حاجه درناها خصنا نحسوا بلوغو ديالها ونديروها حنا باغينها، ماشي باسكو لي زوتر باغيين نديروها. نو ميم هاد لي لايف يعني وسورتو جا لا كلوتور مع ندى سي لو ديرني لايف، يعني علاش باش نخليو لي باشوليي ولي باشوليير ان شاء الله يدوزوا لي زيكزامان ديالهم اليز وما نبرزطوهمش. ولكن غادي نرجعوا بدوطخ لايف اللي يكونوا سبيسيو. عندنا ديجا اون ليست دابا اون بريباري واحد لو بروغرام، وهذا لو بروغرام اللي غادي يكون بارفوا بروفيسيونيل، بارفوا جونيس، بارفوا étudiants, parfois élèves, on sait pas, parfois نجيبو تا des jeunes اللي هما في البريمير، علاش لا، واننا يبارطاجيو معنا باسكو ميم بارفوا انا تنقول لا ساجيس نقدروا ناخذوها من واحد لونفون ما ناخذهاش مع ان ادولت. دونك بديك البراءه ديالهم يمكن لهم يعطيونا دي لوسون في لافي. وانا من الناس اللي تنسمع ونستافد من اي واحد كبير صغير، جامي تبقى وقلتيها في الاول دائما نتعلموا ولو ناخذوا لاج كبير، il faut toujours apprendre في لافي، ولا في كلها
des leçons. Donc, ما تنسخاوش بلي زانفيتي ديالنا ما سخيناش في بروغرام افاده اللي جا لا ديرنيير يعني ولا لو ديرني لايف ديالو مي تنوعدكم عندنا دوطخ بروغرام جايين on est en train de les préparer on aimerait chaque personne بغى اي حاجه يبارطاجيها مع لي جون ولا عنده اون انيشياتيف مرحبا به لا باج ديال فيسبوك مفتوحه les messages privés بغاهم n'importe quel moyen de communication nous sommes là pour vous pour la jeunesse et pour notre pays donc نادا شكرا بزاف j'espère نشوفك ابخي كلوديت الكونترول خصك تمشي لها باسكو انا عارفك في الدقه الاولى ديال تجيبيها ان شاء الله ان شاء الله. وسا نو في بليزير اننا نستقبلوا شكرا لجميع لي جون اللي دازوا معنا في لي لايف شكرا لجميع لي بروفيسيونيل اللي دازوا معنا في لي لايف شكرا لجميع الناس اللي تبعوا وداروا دي كومونتير ونتمناو اننا نكون واخا قربنا وبسطنا وعطينا دي زيكسبيريونس اللي تستافدوا بهم تقد اليوم هذا تغير حياه نتاع شحال من واحد بكلمه واحده باكسبيريونس واحده وهذا هو اللي تنقلبوا عليه اننا نغيروا لا مونطاليتي دو بونسي ثقوا في راسكم وما عمركم تسمعوا كلام الناس واللي يسمع كلام الناس بزاف ما عمره غادي يوصل لذاك الشيء ويحقق الاهداف ديالو بالتوفيق لجميع التلميذات والتلاميذ اللي اجتازوا البكالوريا الذي بداوا الاحرار من الغدا هما بالتوفيق لهم من دابا يومين غادي يبداو المتمدرسين والمتمدرسات كونوا اكيدين هذا العام فرصه انكم تجيبوا يعني لي زيكول اللي بغيتو باسكو كاين اللي يعتمد على الانتقاء وعلى النسبه نتاع الجهوي والوطني صافي دير سي اوبورتونيتي مثلا اللي كاين اللي حيد كاع المباراه نتاع الكتابي وحتى الشفوي دونك اللي ما بغاش هذا العام يحقق ذاته في المدرسه وفي الشعبه اللي تيبغي واعتبروا هاد لا جونيس اللي دازت معنا في الدومين ديالها دو فورماسيون نهار تحتاجوهم راه ما يقول لكم لا بالعكس غادي يفرحوا انكم تدقوا بابهم ويفيدكم داكشي اللي هما استافدوا منه في الحياه ما لقيتش انا نختم يمكن غادي نخلي لك انا لا تختمي جيمغي بيان تختميها بطريقه كنسيه جيمغي بيان صافي في بليزير و ان غران سالو لي بارون والله الا ان غران سالو لا فامي و لي بارون تاع لي جون لقاش غراس ا فو تهضر مع لي بارون راه لي زيليف ولا لي زونفون بلوتو ديالكم تيحققوا لي ريف ديالهم دونك ريستي ليي اي كونيكتي افيك لي ريف et tout ce que l'enfance Baria ou les jeunes Baria. Où vous êtes la fierté de notre pays. Donc, à toi la parole, Nada, pour clôturer le programme IFADA et aussi pour clôturer le live, les cas vraiment intéressants. Personnellement, j'ai trop appris. Alors, déjà, je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup, monsieur T. Merci énormément pour votre initiative, pour votre aide, pour cette, je sais pas comment dirais-je, c'est une opportunité pour toute la jeunesse. Mais vraiment, c'est une initiative que les radis savent dire le futur, présent et aussi c'est que صوتي تقطع ندى ما سمعناش لا ماجوريتي د الهضره صوتي تقطع عندك ندى جو سي با بروبليم دو كونيكسيون ولا كلوتور سبحان الله لو ريكاب هذاك هو كيقولوا هو الذي يكون تقريبا لو غران ميساج ولا لو ميساج فور ا باسي بغينا نسمعو مزيان مشكل لا كونيكسيون جو سي بيان alors ça j'ai غادي نقدر نقول سي كو ما كايناش خسر وما كايناش انني نشوفوا من بعد كل خساره كاين نجاح ومن بعد كل طيحه كاين نوضه غادي تقدر تنجحي الى نطي الى عاونتي راسك براسك اي تري بون كوراج اي واحد ميرسي
un bon courage pour tout le monde. ميرسي لي جون ديالنا جنود الخفاء اللي تيواكبونا في الإيراد كاملين. اليوم كانت معنا كوثر وامال وراء الشاشه، يعني مقابلين لو كوتي تكنيك. عبد الرحمن اوسي توجور الي لا افيك نو بور تو، يعني اي حاجه خاصه تكنيك هو متواجد معنا. فريمون ما تيبانوش وما يبغيوش يبانوا بزاف في الصوره، ولكن il travaille dur et sans arrêt. Ce sont toutes et tous des jeunes et une jeunesse motivée, pleine d'énergie. Je suis fier de vous صراحة كاملين sans exception. عطيتوا l'association، عطيتوا la jeunesse، وعطيتوا من وقتكم اللي هو أغلى حاجة يمكن لي نعطي، c'est le temps. Si on sacrifie le temps, on peut sacrifier tout. Donc merci à tout le monde. ما سخيناش بهذا الشيء، mais c'est la vie. أي حاجة عندها la fin ديالها، عندها début عندها fin، mais toujours on reste en contact. اي حاجه عندك وي بدايه ونهايه. شكرا بزاف ندى، نتمنى لك التوفيق انت في مسارك الدراسي وفي حياتك المهنيه، وكذلك اهم حاجه سي لا سونتي ديالك، سي لو كابيتال اللي حافظي عليه، و اترافير هذا لو كابيتال يمكن لك تحققي جميع الامنيات والاماني وتحققي اي حاجه بغيتيها في طابي. دونك ميرسي بوكو، ميرسي à tout le monde et à très bientôt pour à notre programme. Voilà. Restez toujours connectés sur notre page ICE, Association Initiative pour la culture entrepreneuriale. Inch'Allah, au revoir, monsieur. Au revoir. Merci Mariam aussi, merci beaucoup Mariam. Elle est toujours là. غادي نعاودوا على نوتخ لا غادي نتلاقاو ان شاء الله في دوطخ بروغرام. وسنوعدكم مريم غادي تكون il est toujours disponible لانها il partage avec vous son expérience. Ça y est, تكون intéressante. Et à la prochaine. Merci à vous tous et à vous toutes.